Kumno perlok bero, saya si senpan ngapdiang sungpai pi, cakani ke channel jonga khasi terka. Ta minta singi ni channel daun ni jynbam batiang. Lasim ke ghee. Asman bahaya mo, uni pada ude utu ukau berin. King handu bakandala phu bah. Bed ulang kumni, siyo ha ke paket, suong bed ai tu kau berin. Bed kani saking bah, kani kala long mo, bed la phu tu bed. Di ben syada ka ghee bed mo, da syada ka penang kanumpang re. Te kani nga ai si pela tu berin, te ka ni ka dut pada nga ai san pela. Te phila ban ai steng ka dut steng ka rulang. Te da fished ha pressure cooker ulang. Te alang ka Shini phila ban anta dehi. Da fidan Keser ai Keser khendian. Da fimdan ai do ilachi powder ul abyang. Cardamom powder. Te sa king spang hadu bakandala kamlong ngerben di ban king spang di ban shui kum tu mo. Kani kala duna tu kadun kala i utu kau bangi shet ni te stop sipang da ada menang tu seped mesti ban pinter khong de ban i kum ni uni ula long namar bele dala kham puja khendian un sakejit lo tu ka dut ka badan. Tasa ai ki dry fruits kat bafidan, da fim ai dry fruits ru ka long shubam tang kom tu ru ka pang baha. Sai persyang bansyan mo perlang kasuk mdadan kamban ber ki ai ru long kalong benefit ru e kamet jungi. Ngatrai flyer chimutoi perlang. Koble shibun ba filai pe ikani ka video. Sungau bah like, subscribe, but share.